मैं वकील भी, मैं वकील। ये है ना। मैं ना 10 मुहर्रम का दिन है, कब्रिस्तान के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर हमें एक भाई मिले हैं, ये इनके बाजू पे भी ज़ख्म है। सबसे पहले पूछते हैं इनके बाजू पे इतना बड़ा ज़ख्म ये कैसे आया, तो फिर ये इनकी ज़बानी पूछते हैं। ये भाई मैं डेली के 1000-1200 रुपए के टीके पाउडर के इस्तेमाल करता हूँ। इधर 53 में शरेआम बिकता है। इधर कोई किसी को कुछ नहीं कहता, ठीक है। कोई लेता है, कोई मजबूरी में बिकता है तो उधर जाते हैं लोग, ठीक है। पर उधर बंद हो जाए तो ये चीज़ ख़त्म हो जाए तो हम उधर नहीं जाएंगे, हम अपनी जान को बचा लेंगे। मैं एक नहीं हूँ, कई बेचारे ऐसे हैं कि वो बेचारे माजूर हुए हैं बाजुओं से, और टिक्के लगाते हैं, खूब लगाते हैं। अच्छा, ये नशा जो है ये कहाँ कहाँ मिलता है बिहाड़ी में, किस जगह से मिलता है, आप बता सकते हैं? क्योंकि आप खुद यूज़ करते रहे हैं टीके, आपको पता होगा। भाई ये 53 में भी बिकता है, 911 में बिकता है, और भी काफ़ी जगह, 911 मुस्लिम टाउन, ये काफ़ी एरिया हैं, यानी कि इन एरिया में बिकता है ये। अच्छा, आप ये बताएं कि पुलिस वालों को पता है कि ये नशा मिलता है यहाँ से, उन्होंने छापा क्यों नहीं मारती? भाई पुलिस वालों को सबको पता है, वो पैसे लेके चले जाते हैं, कोई बंद नहीं करता। बस वो सब कोई सुनता नहीं है, वो सब काम ख़त्म कर रहे हैं, पैसे लेते हैं चले जाते हैं बस। हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इस्लामी जमहूरिया, इस्लामी का मतलब क्या है कि इस्लामी कानून उसमें नाफज हुए जाएं। हमारे मुल्क में कानून है ही नहीं, कानून नाफिज क्या होगा? बाहर वाले मुल्कों में नशा बेचने वालों का सर कलम किया जाता है, वो वहाँ सही इस्लामी कानून, ईरान, सऊदी अरब, दुबई और इस तरह के जो अरब ममालिक हैं, वहाँ पर नशा बेचने वालों को सरेआम फांसी दी जाती, सरेआम उनकी गर्दनें उड़ाई जाती हैं लोगों के सामने, ताकि वो इबरत का निशान बने। और बेचने वाले तो दूर की बात है, यहाँ पर इस्तेमाल करने वालों को भी नहीं पकड़ा जाता, उनको भी नहीं, नशा किया हो किसी ने या शराब पी हो या कोई और टीका लगाया उसको भी नहीं पकड़ा जाता। इसी वजह से ये इतना ज़्यादा आम हो गया है कि जगह जगह पे ये नशई फिर रहे हैं, जगह जगह पे नशा करके लोग फिर रहे हैं। हर किस्म का नशा हो रहा है, हर किस्म का नशा मिल रहा है, और नशे ने कब्रिस्तान को भी नहीं छोड़ा। इन नशेइयों ने कब्रिस्तान में भी ये भरे पड़े हैं, जगह जगह टीके पड़े हुए हैं कब्रिस्तानों में, जगह जगह ये नशे की पुड़ियाँ पड़ी हुई हैं, नशे के ये चर्स के वो स्मेल आती है जगह जगह से। और सिगरेट, अकेली सिगरेट नहीं, सिगरेट में काफ़ी चीज़ें पड़ती हैं, पाउडर पड़ता है ये। अच्छा, आप बताएं कि ये कौन कौन सी किस्म का नशा मिलता है पाकिस्तान यहाँ पर? भाई इधर चरस भी मिलती है, फीम भी मिलता है, पाउडर भी मिलता है, हर किस्म का नशा मिलता है, मेडिकल नशा भी मिलता है। मेडिकल नशा कौन सा होता है? मेडिकल भाई को गोलियां होती हैं, कोई ऐसी हैवी किस्म की जो स्टोरों में बिकती हैं, वो नशे को मिलती हैं, आम बंदे को नहीं देते वो। न- काफ़ी यानी कि नशई आम बंदा इस्तेमाल करे तो उसके साथ क्या होगा? उसके साथ डेथ भी हो सकती है उसकी, क्योंकि नया बंदा उसको इस्तेमाल कर ले, उसकी ज़्यादा डोज करके इस्तेमाल करे, उसकी डेथ भी हो सकती है, वो मर भी सकता है। देखें जी कितना ख़तरनाक है। अगर नया बंदा, नया नशे करने वाला बंदा अगर नशा स्टार्ट कर दे, वो मेडिसिन इस्तेमाल करे या नशा इस्तेमाल करे, तो वो मर भी सकता है। देख ले कितनी बड़ी, और मरना कितना आसान हो गया, जीना कितना मुश्किल हो गया है। और इस एग्जांपल देखेंगे ये बंदे की कि अब ये जैसे नशा करता था तो वो नशा ही करता, उसके बाद कुछ खाता भी नहीं है, और इतना ज़्यादा लागर और कमज़ोर हो गया, और उसके बाद मौत ही है और कुछ नहीं है। आप कितना पढ़े हुए हैं? भाई हम बात 2 4 5 जमातें पढ़े हैं, फिर नशे पे लग गए हैं, गलत लाइन पे चले गए हैं, पढ़ाई छूट गई है। नशे से पहले क्या करते थे? पहले ऐसे पेट्रोल बेचता था, अपनी वो करता था। जब का नशे में लगा हूँ तकरीबन अपनी ज़िंदगी भी गवा बैठा हूँ, पैसा भी 18-19 लाख रुपया कमा के घर बर्बाद कर दिया नशे में। अच्छा, नशा आपने कब स्टार्ट किया? मुझे तकरीबन 5 7 साल हो गए हैं करते को। अभी भी लगा रहे हैं? नहीं, अब इंशाल्लाह जी मैंने 7 दिन से दिल से तैयार किया, वो थोड़ा सा इस्तेमाल करता हूँ, ज़्यादा नहीं करता। जो 1000 का इस्तेमाल करता था, अब मैं 100-150 रुपये का इस्तेमाल करता हूँ। कोई झूठ नहीं बोल रहा, कोई गलत बयानी नहीं कर रहा, इसको ख़त्म कर रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता इसको घटा रहा हूँ। तो ये अब नशा कहाँ से ले रहे हैं आप? अब ये भाई 53 से मिल जाता है, 49 से भी मिल जाता है, जहाँ से भी मिले हम ले लेते हैं। अच्छा, कब्रिस्तान में भी बहुत सारे नशे फिर रहे हैं, यहाँ पर भी मिलता है? यहाँ पे नहीं मिलता, यहाँ पे उधर से ही लेके आते हैं, यहाँ पर बैठ के इंजॉयमेंट करते हैं, अपना नशा करते हैं। अच्छा, कोई पकड़ने वाला नहीं ना यहाँ पर? नहीं कोई पकड़ने वाला नहीं, कोई पूछ नहीं, कोई रोक अच्छा, नहीं, मैंने देखा है कि पुलिस वाला भी ये मलंगों के साथ बैठा हुआ था, वो भी इधर नशा करता है? उसका पता नहीं है। वो शायद जो ज़ाहिर है, जैसी महफिल है वैसी सोसाइटी होगी,
کرتے ہوں گے، کئی پولیس والے بھی کرتے ہوں گے۔ اچھا، یہاں پر یہ ایک وہ دوائی بنا رہے تھے، ہم نے پوچھا ہے قبرستان میں، وہ گونٹ رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی دوائی ہے، دیسی دوائی، تو وہ کیا ہے؟ یہ وہ بوٹی ہے، بھنگ ہے، اچھا، ٹھیک ہے، وہ رگڑا لگتا ہے، اس سے نشہ ہوتا ہے۔ تو وہ بھی تو نشہ ہی ہے، ہاں، وہ بھی نشہ ہے بھائی۔ تو وہ خطرناک نشہ نہیں ہے؟ وہ اتنا خطرناک نہیں ہے دوسروں نشوں سے، یعنی کہ وہ بھی خطرہ اس کا بھی ہے، وہ بھی گردے ختم کرتا ہے آہستہ آہستہ بندے کو، وہ بھی ختم کرتا ہے۔ یعنی نشہ کوئی بھی ہو ہاں، وہ خطرناک ہے؟ خطرناک ہے وہ۔ سب سے زیادہ خطرناک نشہ کون سا ہے؟ سب سے زیادہ خطرناک نشہ پاؤڈر کا ہے۔ وہ مہنگا ملتا ہے؟ وہ مہنگا ملتا ہے۔ پھر اور اس کے بعد فیم آ گئی، پھر چرس آ گئی، پھر یہ بھنگ آ گئی بوٹی، جس کو کہتے رگڑتے ہیں جس کو۔ آپ کو پتہ ہے کہ نشہ بیچنے والے کی سزا موت ہے پاکستان میں، ہاں جی۔ مگر سنا نہیں کبھی کسی کو سزا دی گئی ہو؟ نہیں جی، پیسے لیتے ہیں بس، کوئی سزا سزا نہیں، سب چلتا ہے ادھر۔ بالکل صحیح بات ہے کہ نشہ بیچنے والے کی سزا ہے موت، مگر کوئی پکڑنے والا نہیں ہے یہاں پر۔ قانون کہاں گیا یہاں پر ہمارے ملک میں کوئی قانون ہونا چاہیے، کوئی سسٹم ہونا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں کہ اب گورنمنٹ چینج ہو گئی ہے، گورنمنٹ عمران خان کی گورنمنٹ آ گئی ہے، انہوں نے بلند دعوے کیے تھے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، کیا کچھ کیا ان کے خلاف عمران خان نے؟ عمران خان نے ابھی تک میرے خیال سے کچھ نہیں کیا ہے جی۔ عمران خان کریں گے تو وہ ہمارے ساتھ ہیں، وہ ہمارے باپ بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، سب کچھ ہیں، ہم اس سے بہت پیار کریں گے، وہ یہ چیزیں ختم کر دے تو۔ بالکل ٹھیک بات کی ہے۔ اور آپ کیا اپنی تجویز دیں گے کہ اس کو کیسے ختم کیا جائے، کیونکہ آپ کو تو اس بارے میں پتہ ہے کہ کیسے یہ ختم ہوگا، کس طرح ہوگا، کیونکہ آپ کر رہے ہیں اس کا تو؟ علاج یہی ہے کہ 2-3 دن نہانا پڑتا ہے پانی کے اندر مسلسل، دل کو سمجھانا پڑتا ہے، کوئی تھوڑا سا کر لو استعمال، زیادہ کرتے تو تھوڑی تھوڑی مقدار گھٹا دو، ہفتے ڈیڑھ کے اندر یہ ختم ہو جاتا ہے، چھٹ جاتا ہے۔ ہفتے ڈیڑھ کی تنگی ہوتی ہے بس، اس سے زیادہ نہیں ہوتی نشئی بندے کو تنگی۔ اچھا، میڈیکل سٹور والے میڈیکل نشیوں کو کیوں دیتے ہیں؟ وہ پیسے لیتے ہیں، زیادہ پیسے چیز دیتے ہیں، ان کو پیسے زیادہ ملتے ہیں، وہ پیسے لے کے چیز دے دیتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے نشہ کرنا ہے پھر بھی دیتے ہیں؟ ہاں، وہ دیتے ہیں، ان کو پتہ۔ یہاں پر یہ تقریباً 90 نلکے تھے قبرستان میں، تو یہ نشئی لے گئے آدھے سے زیادہ، ان میں سے ہتھیاں اتار دی ہیں ان کی؟ یہ سب نشئی لے کے گئے ہیں، یہ نشئی بیچارہ پھر نشہ کرتا ہے، بیچارہ کما سکتا نہیں ہے، وہ مجبوری میں یہی کام کرتا ہے، کوئی بھی اس کی چیز آ گئی وہ اس نے اٹھا کے بیچ کے اپنا نشہ پورا کرنا ہے۔ اچھا، آپ نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے گھروں کے باہر موٹریں بھی اتری ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ مسجدوں کی ٹوٹیاں اتری ہوتی ہیں، نلکے جو ہیں غائب ہوتے ہیں، نلکوں کے اوپر والے ہینڈل، اس طرح لوہے کی چیزیں وہ کافی غائب ہوتی ہیں، تو یہ نشیوں کا کام ہے؟ نشئی اور کیا کیا چیزیں چوری کرتے ہیں؟ اور نشئی بھی کرتے ہیں بھائی، اور بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں جو نشئی کو بھی بیچارے کو بدنام، کوئی نشئی ایسے ہوتے ہیں اپنی محنت مزدوری کر کے حق حلال کی کر کے نشہ کر جاتے ہیں، کوئی چوری کر کے بھی کر جاتے ہیں، کوئی روڑی ٹین ڈبہ، جیسے میں اب اٹھا رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، مشقت کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، محنت کر رہا ہوں اپنی، اس کو بیچتا ہوں، اپنا نشہ لے کے وہ پورا کر لیتا ہوں۔ آپ کوئی چیزیں میرے خیال بیچ رہے ہیں، تو یہ آپ نے یہ دیکھیں، یہ جی، یہ آپ بوتلیں کٹھی کر رہے ہیں، یہ بوتلیں کٹھی کر کے یہ انہیں سیل کریں گے، ہاں جی، کتنے پیسے مل جائیں گے آپ؟ کوئی 100-150 مل جائے گا اتنے کا، یعنی کہ 100 کا نشہ لے آئیں گے، کوئی 20-30 کی سگریٹیں وغیرہ لے آئیں گے، نشہ ہمارا پورا ہو جائے گا۔ ہاں جی۔ اچھا، آپ نشات بھی کرتے ہیں تو کھانا آپ کتنا کھاتے ہیں، کتنے ٹائم کھاتے ہیں کھانا، کتنا کھانا کھاتے ہیں آپ؟ کھانے کو دل ہی نہیں کرتا جب نشے میں ہوتا ہے، اس کو کوئی ہوش ہی نہیں ہوتی، وہ تقریباً جہاں 3 ٹائم اس کو کھانا کھانا چاہیے وہ 1 ٹائم کھانا کھاتا ہے بس، اس سے زیادہ نہیں کھاتا وہ۔ تو اس طرح سے تو پھر وہ موت کی طرف ہی جا رہے ہیں؟ موت کی طرف جا رہا ہے، بالکل موت کی طرف جا رہا ہے۔ تو آپ کو موت سے ڈر نہیں لگتا؟ موت سے جب یہ موت ختم ہی نہیں ہوتی نظر آ رہی تو ہم کسی نہ کسی ٹینشن پریشانی میں نشے پہ لگ جاتے ہیں بھائی، یہ چیزیں ختم ہو جائیں تو ہم کیوں جائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ پریشانی میں جا کے پریشان ہو کے نشہ شروع کیا آپ نے؟ ہاں جی، کوئی ایسی کوئی گھر کی ٹینشنیں ہوتی ہیں، کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، کوئی بھائیوں سے کسی قسم کی دشمنی ہوتی ہے، کوئی ماں باپ نے کوئی بے سلوکی کی ہوتی ہے، میرے ساتھ ایسا انصاف ہوا ہے، یعنی کہ ماں باپ نے کوئی بے انصافی نہیں کی ہے، بھائیوں نے کافی جگہ لے لی ہے، نام کروا لی انہوں نے، جو میرا حصہ تھا وہ میرے والد صاحب کے نام تھا، وہ
वालिद साहब अल्लाह को प्यारे हो गए हैं तो भाइयों का अभी भी दिल करता है इसमें से भी हिस्सा लें। तो वो नशे वो नशे पे लगेगा और वो क्या करेगा, वो अपने आप को मारेगा या वो भाइयों को मारने की करेगा, वो ऐसे ही काम करेगा या वो अपने आप को मारेगा भाई। अच्छा, घर वालों का आपके साथ क्या सलूक है? आपको धक्के दे के निकालते हैं या आपका ख्याल करते हैं कि आप नशा छोड़ दें तो हम आपको ये भी देंगे, ये भी करेंगे? वो उनका कोई प्रोग्राम नहीं है, वो कहते हैं कि ये नशा करता रहे तो ये मर जाए, मगर नहीं इंशाल्लाह हम चाहते हैं ये अपने आप को बचाएं। वो भी इंशाल्लाह किसी तरीके से सेट हो जाएंगे अगर कानून हमारे साथ होगा तो वो मसले मसाइल भी सारे ईमानदारी से इमरान खान हमारे साथ तावन करे तो हम सेट हो सकते हैं। अच्छा, हमने सुना है कि ये नशे ख़त्म करने के काफ़ी सारे हस्पताल बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ने, और मुझे नहीं कहीं नज़र आ रहे। हाँ जी। अगर नज़र आ रहे हो तो बंदा उधर जाके दाखिल हो जाए और वो नशा वहाँ से ख़त्म कर दें। कोई इधर तो वो हमें कहाँ पर है? कोई नज़र नहीं आ रहा। अस्पताल में जाते हैं, वो कहते हैं नशे है, इसको नशे पे लगा रहने दो, ये मर जाएगा, इसका नशा क्यों क्यों वो कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं ये ठीक हो गया ये फिर नशे पे लग जाएगा, क्योंकि नशा भी करा जब तक ये ख़त्म नहीं होगा उस टाइम तक नशे ही नहीं वो करेगा। बस भाई इतना। अच्छा, आप ये बताएं कि जो नशा जो बेचने वाले हैं उनके साथ क्या सलूक होना चाहिए? उनके साथ यही सलूक होना चाहिए, उनको कहो भाई बंद कर दे या फिर कानून उन पे होना चाहिए, कानून उनको बंद करवाए। बिल्कुल ठीक बातें की हैं भाई। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अबू सुफियान है, मैं राना सुफियान हूँ, राहुल उस्मान का भतीजा हूँ, सीट कारपोरेशन वाला। तो मैं शर्की कॉलोनी में रहता हूँ, गली नंबर 6 के 5 मकान नंबर है, तो उधर रहता हूँ मैं शर्की कॉलोनी में। क्या आपको पता है भी है, मैं पेट्रोल पे। अच्छा भाई, ये भाई ने हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो पाकिस्तानी बहुत कम जानते हैं कि ये इस तरह का काम हो रहा है। और इस इन्फॉर्मेशन के बाद हर किसी को पता लग जाएगा कि ये काम हो रहा है और बेदरेग हो रहा है काम ये, और इस काम का सद्भाव होना चाहिए, ये काम ख़त्म होना चाहिए ताकि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो इससे बच सके। और गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि इसके ख़िलाफ़ कोई कानून बनना चाहिए, इसका सद्भाव होना चाहिए, इनके ख़िलाफ़ सख्त कानून होना चाहिए, इनको फांसी होनी चाहिए जो नशा बेचते हैं, किसी भी किस्म का नशा बेचते हैं। और साथ साथ एक और सजेशन है गवर्नमेंट को मेरी कि जो नशा इस्तेमाल करते हैं उनको भी सज़ा होनी चाहिए। अगर उनको भी सज़ा होगी तो वो फिर नशा इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनको सख्त किस्म की सज़ा हो ताकि वो नशा इस्तेमाल ना करें, ताकि जो नशा बेचने वाले हैं उनके मुंह पे भी तमाचा लगे ताकि वो भी अपना नशा ना बेच सकें।